Hello guys, maing udto no. Welcome to my YouTube channel, Angle Guide Vlog. Okay? So good din ta guys. At recap sa ta resulta no, nigawas sa alas 2:875 ang iyang gap 10 to 35 ang iyang mirror 320. Pwede niyo pick upon ang 235 ug 320 guys ha. Tanaw lang pasok basat sa inyong guys, guide. Sa alas 5:979 ang iyang gap 10 131 ang iyang mirror 424 niya pag alas 9 nag triple no. Nag-triple pag alas 9. Okay, mao ni pamintin na to guys ha. Pa-sure zero atong pamintin guys. 308, 307, 709 guys. 2 days pa-maintain. 803 atong pinaka beta na guys, 803. 2 days pa-maintain guys. $803 ba nating 803 guys. Yang missing number guys no, daghan man ang missing number. 01236 guys, no matong kuha combination no. Natay 012 123 105 163 623 mga sample lang guys, 163 atong bit guys. 163 atong bet no, bantay bata atong bet guys no, 163. Og sa ganahan mamitsa guys, ang pamitsa karon no, basta na ito 9 guys, pamitsa na siya guys. Mo nang na ito 90 292 293 atong sample no, 295 209 nga fair guys no, 290 292 293. Og sa ganag eskalera guys, sa 908 ang eskalera nya, ang double na to guys, sa nangay double 949 474 mo na yung mga kanang kuano nasa atong guide nga double o eskalera mo na nagpakita sa atong guide. Yeah, hearing number no, hearing number 419 549 527 701. Giatag ta man ni gapon ang 419 no. Hearing number ni siya karon guys no, hearing number 701 527 549 419. Muna yung mga hearing number guys ha. O ang atong best combination karon guys no, pasensya no, 7 na pinadaan 703 946 guys, race back atong best no. O 107 307 649 107 307 649 guys. Okay ka na lang, ma-exit ko guys. Bye bye.